Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tijan ad-darari wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu hayyan atau non sami'an. Hayyan. Wa yajibu lan wajib fi haqqi dalam haqqi Allah taala apa kaunuhu onane Allah iku hayyan urip ya Allah. Awalan tetapi ya hayyan iku sifatun sifat suwiji lahu kang tetep kadhe Allah taala. Azaliyatun kang bangsa lawas. Mughayyiratun kang ngarobahakeun ieu sifatil hayati kadhe hayat. Hayyan isim fa'il. Nanti berkaitannya dengan hayat masdar. Lakinnaha tetapina ieu hayat iku lazimatun kang tumetep ieu hayat laha kadue sifat hayyan. Sifat ayawawalan utawi ya hayyan iku amrun i'tibariyun, amrun kang bangsa i'tibar. I'tibar teh naon ungkapan. Mana-mana ibarat, mana-mana ungkapan. Anu nyampu ibarat i'tibar teh naon ungkapan saja. Laisa kang ora nono lahu iku tep kade amrun au tahaqququn narima nyata ila fi nafsi angin ing dalam zat hayyan faqat baroko. Jadi hanya ungkapan saja hayyan nanti buktinya tidak bisa kita lihat. Aja sama'iyun itu nanti. Eta wadidulan utai lalawanane hayyan iku kaunu onone Allah iku mayitan kang maut ya Allah. Wadidulan utai dalil ala dalika ing atase mengkono mazkur ay subuti hayyan. Itu dalil iku dalil hayati dalil hayat dalil sifat hayat wa in syitalan lamun kara sira puta mangka ngucap sira wa dalilu ing lapan manene lan utai dalilai ala wujubihi ngatasi wajib hayyan lahu kada Allah taala iku anal kauna satune kaon maujudat mung iku hayyan wala dalil ala wujubihi anal kauna ing satune kaon iku hayyan iku lazimun anal kauna ing iku lazimun kang tumetep ieu dalil liqiyamil hayati kadue ngajenengi hayat sifat hayat bihi ka Allah taala wa isu wajibat lam sakira-kira wajib lahu ka Allah taala opo hadhihi sifatu iki nyatane sifat istahala mangka mustahil alai ngatasi Allah opo diduha lalawanane hadhihi sifat. Wa yajibulan wajib pihak lamake Allah taala apa kaunu onone Allah iku samian zat kang ngarung basirun tur kang ningali wa mau tawi samian basiron iku sifatan sifat karone lahu kang tetep kade Allah taala azaliyatani kang bangsa lawas karone mughayyiratani kang ngarobahakeun karone ieu sifatani lisami kadue sifat sama wal basar lan sifat basar lakinnahu matatapine karone ieu samian basun iku lazimatani kang lazim karone lauma kadue karone sama wal basar wa umalan utawi yasami an basiran iku amrani sami perkara loro iktibar yani kang bangsa iktibar karone ungkapan walikullin lan kade saban-saban suwiji kang tetep kade saban-saban suwiji minhuma saking karone ieu sami an basiran apa tahakkukun narima nyata fi nafsihi ing dalam zate kullin Pakot bolo kawadiduhu mau taila lawanane ieu sami'an basiran iku kaunuhu onane Allah iku asamma torek ya Allah wa kaunulan onane Allah iku a'ma pecak ya Allah wa dalilun te dalil ala zalika ngase mengkono sami'an basiran iku dalil sam'i dalil sifat sama wa dalil basar lan dalil sifat basar wa in syita la mungkar sira puta maka ngucap sira wa dalilu ing lapan manane utawi dalile ala wujubi ma ing atase wajibe sami'an basiran la kare Allah taala anal kauna sami'an ing satune kaun iku sami'an kang aru iku lazimun kang tumetep ya dalil qiyam sami kadue ngajenengi sifat sama bidzati ta'ala kalandat Allah taala wal kaun lan satune kaun mau juga iku basiran khabar ana iku lazimun kang tumetep liqiyamil basari kadue ngajenengi paning sifat basar bi kana Allah taala wa isu wajibat lam sakira-kira wajib lahu kada Allah taala opo hatani iki karone asifatani nyatane sifat loro istahala mangka mustahil alai ngatasi Allah opo diduhuma
lalawanane sifatani. Wajibulan wajib ya kita limna make Allah taala pokok nuanane Allah iku mutakaliman kang zat kang larasan ya Allah. Wa wa ta mutakaliman iku sifatun sifat suci lau kang tetep kepada Allah taala azaliyatun kang bangsa lawas sifat mughayyiratun kang ngarobakeun sifat lil kalami kada sifat kalam. Ngarobakeun berarti zat ya isim fa'il lamun segat nama lakina tetapine ieu sifat iku lazimatun kang tumatep ieu sifat lahu kadue kalam. Di mana kala, di mana naon? Mutakaliman pasti kalam. Itu di mana sami'an pasti sama. Di mana basirun pasti basor. Itu di mana hitut pasti bau eta lazim. Di mana-mana tak aya paribasa mi babi itlaqi lazim wa iradatil malzum. Maka ada peribahasa goblok sia tengah akan bangku sekolahan. Maksudnya bukan bangku sekolahan tapi pelajaran. Tengah diurukan adab. Tadi lazim. Lazim teh mana? Di mana ada asap pasti ada api. Di mana ada gula pasti ada semut. Itu ngaranna lazim. Bayal jamu mangka wajib lain kiamil kalam. Saking ngajenengi sifat kalam bidzati ta'ala opo kaunu onone Allah ta'ala iku mutakal liman zat kang larasan ya Allah walaisalan oranono lau iku tetep kadue mutakaliman opo tahakukun narima nyata hanya amrun iktibar ungkapan saja ila binafsi angin zati Allah. Tapi dalam prakteknya bagaimana tidak bisa digambarkan. Laisa biharbin wa sautin. Mutakaliman Allah hanya amrun i'tibariyun. Hanya perkara sebagai ungkapan saja mutakalim. Tapi tidak bisa dipraktekkan dalam kenyataannya karena laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul Asy-Syura ayat 11. Diingatkan kembali biar kalian asak mateng nanti ketemu sama si eta. Si eta wadidulan utela lawanane ieu mutakaliman iku kaunu onone Allah iku abkama pireu ieu Allah bisu. Itu bedanya yang nusuin cara tadi isuk nusuin mah beda hayang nyium. Nyaina padahal hayang nginum caina wadalan tidak ala zalika ingat sengkana mengkono mutakaliman iku dalilul kalam dalil sifat kalam. Wa in sita lamun karab sira utama kang ngucap sira wadail ing lapan dua dalil mana utai dalil ala wujubi ngatasé wajibe kalam. Lau kade Allah iku ana kauna saatnya kamu takaliman iku lazimun. Kang lazim ya dalil iqyamil kalami kadue ngajenengi sifat kalam bidzati ta'ala. Wa idza sabatalan ketika tetap lau kada Allah taala opo kaunu onone Allah iku mutakaliman zat kang larasan ya Allah istahala mangka mustahil. Alaihi ngatasi Allah taala opo kaunu onone Allah iku akhrasa pireu ya Allah. Wa ma lan sifat fi ma'nahu kang tetep ieu ma ing dalam maknane akhras. Alladzi huwa kang utawi alladzi iku didu kaunihi lalawanan onone Allah taala iku mutakaliman zat kang larasan. Tuh, nusajen mah langsung haisu wajabat istahala alaihi duduhuma. Tapi yang terakhir ini wa idza sabata qaul mutakaliman istahala alaihi lain diduhu kaunuhu akhrasa wa ma fi manahu alladzi huwa didu kaunihi ta'ala mutakaliman. Di endingnya Syekh Nawawi di sifat yang ke-20 tidak monoton, tidak seperti sifat-sifat sebelumnya memberikan ibarat ungkapan. Di sini menunjukkan satu, bahwa penjelasan lebih lebar. Nuka duana menunjukkan karena bade tapanun. Tapanun itu membentuk sesuatu tidak monoton. Maka kalian ketika dakwah keluarkan bade tapanun. Ya, ketika orang itu mendengar suara yang mengerikan, maka orang tersebut ngadengena mewek, ceurik, lewek. Nah, itu seperti itu gagah. Kata ilmu bade itu bade tapanun. Maka ngomong oge gitu kudu dirancang bermacam-macam pola, jangan tapanun. Kalian pun sama, ya. Memakai gamis, kadang-kadang pakai koko, kadang-kadang pakai peci hitam, kadang peci bulat batok. Itu namanya tidak monoton, tapanun. Namanya apa? Tapanun. Tuh, yang ketiganya apa?
Yaitu penjelasan ini lebih lebar. Kedua bari tafanun, yang ketiganya tidak monoton. Kalau kita pelajari pelan-pelan, makanya setiap kalian membaca kitab itu harus bisa memahami kemana arahnya nih kitab. Ya, seperti saya jelaskan dalam kitab Alfiyah. Alfiyah itu kebiasaannya begini, di mana bait yang atasnya itu nggak boleh, bawahnya pasti boleh. Kalau yang atasnya boleh, bawahnya pasti nggak boleh. Contoh, ayun kama wa uribat malam tudok. Ada ayun itu yang mu'rab, ada yang mabni. Terus kita cari sampai puyeng kita. Ujung-ujungnya wabaduhum arobamut lakon wafi. Geus kabeh murabkeun we mutlak. Geus lieur urang teh mikir-mikir. Begitu karakternya. Nah, karakter ini bagaimana? Maka ketika kita membaca satu kitab, kita bisa memberikan sinopsis atau ringkasan cerita. Isi buku ini begini, 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 begini. Jika kalian nanti ada seorang memberikan atau membuat karya buku, karya kitab, nanti depannya ada namanya tahqiq atau namanya apa sih? Takriz. Takriz itu komentar. Takriz. Tak, hok, rok, zo. Itu komentar. Artinya komen. Takriju Syekh Anu. Kalau kita baca si Anu bikin karya buku Anu set. Nah, berarti kita bisa kasih kesimpulan buku ini sangat bermanfaat karena isinya membahas masalah ini takrij. Nah, jadi orang kudu bisa menggambarkan kesimpulan daripada nanti kitab Tijan Ad-Darari. Itu kalian bisa memahami, memberikan ringkasan cerita Tijan yang lumayan begitu tebal. Tapi orang ringkasanna kieu. Geus pokoknya endingnya ketika kalian sudah sulit memahami sifat yang 20, kembalikan kepada laisa kamislihi syai'un. Geus pokoknya bingung-bingung orang kadenya. Geus pokoknya Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Titik gede. Harga mall itu bisa ditawar. Net itu harga mati, net. Ya, ada head. Kalau ada di obat-obat atau di harga-harga ada head. Head itu artinya harga eceran tertinggi. Head 5.000. Ya, jadi tidak boleh dijual lebih dari ini. Nanti kena denda undang-undang Desperindag. Ya, departemen nanti Perindak Perdagangan Indonesia. Ada head, soal bacaannya head. Head itu naon? Harga eceran tertinggi. Itu kudu apa? Kasep ngomuli kayak bacaan. Ya, expired kada luar sana. Aya expired, aya daftar pembuatan. Ya, daftar pembuatan barang tersebut. Nah, kita mau aya expired nah terus sampai yaumul qiyamah. Terus jadi ya musannif Syekh Nawawi atau Syekhul Hijaz, ya, ulama Mekah Madinah kabeh talu ke Syekh Nawawi. Belut wae dicokot di mana? Di sawah negara kampung Banten. Itu kemari ke sana. Jadi di Arab Saudi sedang ribut bahwa Syekh Nawawi ulama besar suka memakan ular. Padahal belut. Ya, akhirnya waktu di Mekah Syekh Nawawi tangannya memanjang kemudian ngambil belut yang ada di sawah di Tanah Hara Banten. Nih, besok di dahar paing teh ieu, naon ieu? Nah. Ya, tilka laisat bihayatin. Ini bukan ular, tapi ini apa? Ini hada belut. Nah, maka muridnya bikinlah kitab Al-Belut. Siapa? Syekh Khalil Bangkalan Madura. Padua ismu padu. Ngeuna belut teh komo lamun digoreng garing mah. Anu mere beuh kado eta. Nya keur mah gratis, bari geus tinggal am deh Bang. Kari belut. Saya eta mah karomah nya dengdek kopiahna Syekh Nawawi. Panjang kisahna. Aya buka we tingali biografi sejarahna Imam Syekh Nawawi. Fahadhi sifatu al-wajibatu lahu ta'ala al-isrun. Fahadhi sifatu maka utawi iki nyatane piro-piro sifat al-wajibatu kang wajib sifat lahu pada Allah ta'ala iku al-isruna 20. Wal mustahilatun utawi piro-piro sifat kang mustahil iku al-isruna 20. Wajib 20, mustahil 20. Alati yajibu kang wajib ala kulli mukallafin. Ingat saya saban-saban mukallaf teh naon? Berakal tur balig.
opo makrifatuha ngawaruhine ing sifat tafsilan kalawan tafsil bidaili kalawan dalil walau ijmalian lan sanajan kalawan ijmal itu global kalau tafsil terperinci atau spesifik ya jero lebar sumaya jibu kari-kari wajib opo ayat kidayan tanekadakeun iya uang ijmalan kalawan ijma'an yang satuna Allah Ta'ala iku mutasifun kasifatan ya Allah bijami'il kamalat alan sakawe piro-piro kasampuran alatilayah swiha kang ora bisa ngagebag ing kamalat illallahu angin sopo Allah Ta'ala wa naulan satuna Allah iku munazzahun dan bersihakeun ya Allah an jami'in naqais saking sakawe piro-piro kasudaan alatilayah sia kang ora bisa ngagebag ha ing naqais atau ing lati illa huwa angin sapa Allah lamun waqafna Al-Qur'an ulah illa huwa illahu illahu ta beres sifat nu 20 tabaruk wujud kidam baqa mughalafatul lil hawadisi iyamu iradat ilmu ayat sama basar kalam qadirun muridun alimun ayun samiun basirun mutakalimun. Nanti kesimpulan tambihani utawi iki ku pepeling loro tanbihun tanbih nabahayu nabi tanbih mengingatkan awas kesimpulan goyatul amri al awalu utawi kang awal saking tanbihani ya mubtada mufrad mubarna pasti ngabogaan robit ayminha ayminhuma ima tasniyah ulima il awute kang awasak iku ulima lapad ulima makna den kinawaruhi mima saking perkara maro kang wis kaliwat kang wis kaliwat iya ma opo ana sifati satune pira-pira sifat al isrina kang 20 iku arbatu aksamin papat pira-pira duman nafsiyatun nyatane suji sifat nafsiyah saking arba'ah wa yautai nafsiyah iku al wujud sifat wujud wa salbiyatun lan kapino sifat salbiyah wa yautai salbi iku homsatun 5 al kidamu nyatane sifat kidam saking homsah wal baqaulan sifat baqa wal qiyamulan kapin sifat qiyam binafsi ngajenengi binafsi kalawan zate wal mukhalafatu lil hawadis kaping 4 mukhalafah lil hawadis wal wahdaniyatulan kaping 5 sifat wahdaniyat nandai wasifatun ma'anin lan kaping 3 sifat ma'ani wa ya utawi ieu sifat ma'ani iku sab'atun 7 iku qudratun nyatane suci sifat qudrat sab'ah wal iradatu lan iradat wal ilmu lan ilmu wal hayatu lan sifat hayat wasama sifat sama wal basuri sifat basar wal kalamu lan sifat kalam wa sifatun ma'nawiyatun lan sifat maknawi wa ya utai sifat maknawi iku kaunuhu onone ya Allah iku qadirun kawasa muridan wa aliman wa hayyan 4 wa sami'an 5 wa basiron genap wa mutakaliman lan mutakalim. Baik, jadi kesimpulan sifat yang 20 awas kita ulang kembali ya, kebanyakan nanti tetangga sebelah mengatakan kenapa Anda harus membagi bahwa sifat Allah itu ada 20. Sifat Allah itu banyak, cuman yang paling urgent, yang paling darurat dibahas, yang sering dibahas, disalahpahami di masa Imam Asy'ari dan Maturidi itu 20 sifat. Yang Mu'tazilah, Qadariyah, ya Syiah dan lain-lain kemudian dibukukan oleh Imam Asy'ari, sifat Allah yang lain banyak, bukan 20. Kalau ditanya kenapa harus 20? Karena masalah yang 20 ini yang sering disalahpahami di saat itu. Maka beliau membukukan, membuat konsep yang lebih dikenal dengan sifatul isrin atau sifat 20. Nah, awal mulanya itu Imam Asy'ari, awal mulanya pasti Imam Maturidi karena beliau lebih senior, yang lahir 238. Kalau Imam Asy'ari 260.
Ini wafat 333, ini wafat 324, wafi riwayatin 331. Untuk penjelasan ini nanti bisa dilihat di Syiar A'lam An-Nubala. Nah, kemudian Imam Asy'ari ini membukukan Imam Maturidi dulu sifat nafsiyah. Tuh, yang pertama sifat nafsiyah. Pribadi. Nafsiyah itu bersifat yang berkaitan dengan pribadi, yaitu sifat wujud. Pribadinya Allah itu ada, zat. Ada lagi sal apa? Salbiyah. Nanti salbiyah berapa? 5. Ya. Ada lagi sifat maknawiyah. Oke, maknawiyah dulu biar nggak puyeng. Di sini ma'ani dulu ya. Yang terakhir nanti ma'ani. Karena ma'ani ini nanti masuknya ke Imam Asy'ari. 7. Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari. Ini 7 juga. 1 tambah 5 berapa bang? 6. 6 tambah 7 13. 13 dibuat oleh Al-Maturidi. Al-Maturidi. Imam Al-Maturidi. Tinggali kelihatan ya. Wujud salbiyah. Salbiyah 5, kidam, baqa, qiyamu binafsih, mukhalafah lil hawadis wal wahdaniyat. Salbiyah itu nanti yang berkaitan dengan ketiadaan. Salab, menghilangkan andedel, berlawanan. Itu nanti. Kidam, tuh, baqa, qiyam binafsih, mukhalafah lil hawadis. Salbiyah ini nanti menepis atau membantah yang lainnya. Kidam yang mengatakan Allah itu baru, seperti misalnya Nabi Isa. Baqa, bahwa Tuhan itu hancur, maka nggak mungkin Allah itu hancur, kekal abadi. Qiyam binafsi, Allah bergantung dengan yang lainnya, tidak. Allah itu qiyamuhu binafsi. Sekira-kiranya makhluk sedunia ini beribadah kepada Allah, muah mentak nambahan karena kebenaran Allah. Sadunia teribadah, muah mentak rugi Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafah lil hawadis, mustahil, enggak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Wahdaniyat, ditepis Allah itu satu, tidak ada duanya, tidak ada empatnya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Terus dalil ayatnya lagi, inna ilahakum lawahid, atau wa ilahukum ilahu wahid. Tuh, itu namanya sifat salbiyah. Ada sifat maknawiyah, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakal. Ya, sama ke. Ditujuh ini orang akur kan ya. Manawiyah, sebutin manawiyah satu. Oh, 7. Kemana nulis aku main? Iya ya. Satu. Oh, Qadiron. Mau nasab mau rofa boleh. Ya, Qadiron terus muridan terus. Hah? Baca tuh. Aliman terus. 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 Mutakal Qadirun Katalan. Oh, lihat ini semua sifatnya. Maknawi itu maknawi. Maknawi amrun i'tibariyun. Nanti ma'aninya nanti makna daripada qadiron karena lazimun lahu
Yang tadi disebutkan wayal zamu min qiyamil kalam bidzatihi ta'ala kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu nanti wayal zamu min kaunihi ya wayal zamu min qiyamil kalam bidzatihi wayal zamu min qiyamil qudrah. Ganti bidzatihi ta'ala kaunuhu kudratan kudrat tuh. Qadirun berarti masdar non kudrat. Namun muridan fayalzamu min qiyami murid. Nah tadi bidzati ta'ala kaunuhu ta'ala. Nah ini murid jadi irodat. Masdar non irod. Tuh tinggal ikannya nuluhuran sifat ma'ani man wahya sama al-qudrat wal iroda tuh dikeetin supaya ngerti tuh sambung-sambung kalamun cetakan melalui alusnya kurang di sini sisina eta kayak di sisi ieu di pinggir al-awalu atau tanbihani bikin dia supaya ke hati aliman berarti kalian masdarna ilmun hayan fa'lun jadi hayat. Oh. Basiron ya nam basor samian namanya samian jadi sama basiron jadi basor kita kalimat nama karena dalam jadi sebenarnya 13 cukup mewakili, maka kata Imam Asy'ari sifat yang wajib di Allah itu 7. Kata Imam Maturidi 13. Ya, kurang gabung 13 tambah 7 sama dengan 20. Belum bergabung kalau dalam bahasa kerjasama itu namanya kolaborasi, kerjasama. Gimana kerjasama makin kuat, maka lebih terkenal dinamakanlah sifat 20. Imam Asy'ari bikin 7, Imam Maturidi bikin 13. Maka masuklah sampai akhir zaman sifat 20. Kemudian datang ulama di abad ke-7, ya akhir abad ke-8 yang wafat 700 yang lahir genap 661 yaitu Imam Ibnu Taimiyah membukukan pemahaman baru saat beliau belum merujuk kepada ahlu sunnah. Nanti kamar itu ya ayat sifat rububiyah, ada lagi ilahiyat, ada asma was sifat. Jadi mereka teori-teori yang para kaum Mujassimah atau sekarang diikuti oleh Salafi Wahabi itu ngambilnya ke Ibnu Taimiyah. Wa Ibnu Taimiyah laisa salafiyah. Ibnu Taimiyah bukan salafi. Justru yang salafi Imam Asy'ari. Ya, masuk ke abad ketiga. Khairul qurun qarni. Summal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, sahabat. Sesudah sahabat summal ladina yalunahum. Kemudian anu nyanding kana sahabat, tabi'in. Kemudian nyanding kana tabi'in atba'ut. Tadi termasuk atba'ut tabi'in. Abad ketiga itu berarti 1 Hijriyah sampai 300 Hijriyah. Ada yang mengatakan 1 Hijriyah sampai 500 Hijriyah. Mana salaf? Mana? Jadi ketika orang berpahaman ke Imam Asy'ari, Maturidi, justru orang mengikuti pemahaman ulama salaf. Qadiron jadi kudrat. Dia. Qadirun mutakalimun 7 tambah 7 tambah 5 tambah nafsiyah talbiyah. Dilanjut. Asani utawi pepeling kang kapindo ikula ya ta'alaku. Orang narima cumantel ilama angin opo sifat kana kang tinemu iya mak min sifatil ma'ani ikut tetep saking pira-pira sifat ma'ani kudrat, irodat, ilmun, hayat sama basor kalam waya lan utawi
ieu sifat ma'ani didinya nya min haitsu ta'alluqu ropa ngabuang mubtada ay min haitsu huwa min haitsu ta'alluqu misaking sakira-kira yaiku narima cumantel wa ada mulan ora nana ta'alluq wa min haitsu umum lan saking sakira-kira umum ta'alluq lil wajibati kade pira-pira perkara kang wajib wal jaizati pira-pira perkara kang wenang al mustahilati pira-pira mustahil wa ususuhu lan khusus ilmu ta'alluq bil mumkinat kalawan perkara kang mungkin wa bil mawjudat iku aksamu arba'atin pira-pira duuman kang papat. Al awalu ta kang awal iku ma ya ta'alaku bil mumkinat iku masifat ya ta'alaku kang nerima cuman tel ye mak bil mumkinat kalawan pira-pira perkara kang mungkin eta wa ya utawi ya mumkinat atau ya sifat iku qudratu sifat qudrat wal iradat lakin ta'alukul ula tetapi ne utai narima cumantel kang awal nyatane kudrat iku ta'aluku ijadin narima cumantel ngonoaken wa idamin lan nyepiaken meniadakan wa ta'aluku saniyati utai narima cumantel sifat kang kabindo nyatane iradat iku ta'aluku tahsisin. Lumayan kalau memang gak paham gak masalah nanti dibahas. Wasani lan utawi kang kapindo saking tadi arba'ah iku ma sifat ya ta'ala ku kang lima cumantel yema bil wajibat wal jaizat wal mustahilat wa walan tawi yema iku al ilmu wa wan ta yema iku al ilmu sifat ilmu wa ka sifat kalam lakin ta'alukul awali tapi ne utai narima cumantel sifat kang awal nyatane ilmu iku ta'alukun kisapin narima cumantel kabuka. Awas ilmu terbuka. Wa ta'aluku sani lan utai narima cumantel sifat kang kapindo nyatane kalam iku ta'aluku dilalah. Narima cumantele dilalah nuduhaken. Menunjukkan tidak harus diketahui. Wasalisu lan ta sifat lan utawi kang kapindo saki kaping telune arba'ah iku masifat ya ta'ala ku kang cumantel ieu ema iya bil maujudat kalau biro perkara kang ono wa walan utawi ieu maujudat iku utawi ema maujudat iku asama sifat sama wal basor lan sifat basor walau biulan tekang kaping papat te arba'ah iku masifat la ya ta'ala ku kang ora narima cumantel ieu ma bisain kang perkara suci bahwa utawi ma tidak ada ta'aluk dengan hal yang lain, tidak ada hubungan. Tawi ma iku al hayatu sifat hayat. Ngan wala yajibulan ora wajib alal mukallafi ing atase wong mukallaf. Iya. Apa marifatu hadhihi ta'aluqat ngawaruhi iki pira-pira cumantel. Di ana dalika kana samengkono ta'aluqat min gawamidi ilmil kalam. Iku tetap saking piro-piro siluluk atau jero-jerone ilmu kalam. Tulis dirinya ilmu kalam, tulis angka 1 boleh taruh di bawah. Menurut Imam Qurtubi itu wajib, itu bahaya, itu nyaho karena ta'alluqat. Ana jahla bihadhihi ta'alluqat ghairu mudirrin. Nyana teu nyaho karena ta'alluqat opat beda mentak ngajarikeun bahaya. Ghairu mudirrin lil i'tiqad. Bang, ini pantau atas tutup nggak? Coba disawer. Fadi idawar bauna akidatan tata'allaqu billah. Fadi mangka utawi iki sifat fadi ihda maksud
utawi iki sifat iku ihda suwiji wa arbauna ngajo mana enak wajah itu lan utawi perkara kang menang pihak ta'ala ilama ta'ala iku fi'lu kulli mungkinin migawe ing saban-saban perkara kang mungkin autarkuhu atau ninggalakene mungkin wal mungkin lan utawi aran mungkin huwa yang mungkin iku ala dia jusu kang menang alaihi ing atase lazi teh mungkin opo al wujudu ono wal adamu lan ora ono walau saron sanajan ono ya mungkin iku saron ala kal kufri kaya kufur wal maasi biro maksiat wal khalqi lan nadamah wariski wa nahwiha lan saumpamane kabeh fala mungkina mangka orang ono mungkin iku maujud bila wahwa amin hale utawi ya mungkin iku hadisun kang anyar ya mungkin dipilihi kalawan pagaweane Allah wa faidun lan kang luber ya hadis min adlihi saking keadilan Allah. Jadi yang namanya mungkin itu yang boleh ada dan tiada, antara ada dan tiada namanya mungkin walaupun itu jelek seperti kejelekan kufur, maksiat ya, menciptakan rezeki yang jelek itu kufur sama maksiat ya. Allah memberikan rezeki adalah sifat jaiz, hal yang boleh Allah tidak memberikan rezeki pun kepada manusia tidak masalah. Ini adalah anugerah faidun min adli, pangluber atau anugerah di Allah. Dari min adlihi boleh dicatat lagi angka 2. Dia khilafan ilmu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mengatakan yajibu ala Allah ayat ala sholah bil abdi. Dengan adanya wafat idun alaih, dengan adanya Allah boleh memberikan rezeki kepada siapapun, boleh diciptakan, boleh tidak. Maka harus sunnah wal jamaah termasuk sifat jaiz. Melihat dari Allah makna la yajibu alaihi fil usaini. Maka dari hal ini bisa diketahui bahwa tidak wajib kepada Allah melakukan sesuatu. Khilafan ilmu Mu'tazilah beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mengatakan al-qailin anna Allah yajibu alaihi ayat ala sholah rabbi, wajib kepada Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada hambanya, selalu memberikan kebaikan kepada hambanya. Tidak, Mu'tazilah ini sesat.
Makanya di voting langsung di cover dengan Wabik Modari ini wasar ini halus gorengna di Gusti Allah. Itu kabeh kudu halus. Kan Allah teh jelema teh diciptakeun ku Allah. Atuh kunaon make digoreng-goreng. Geus bere kalusan kabeh jelema teh ku Allah. Teh mudah gila. Ya, seperti kaum Nabi Musa, Gusti Gusti teh nyiptakeun jelema kumaha diatur kaware jadi atuh ka mana? Atuh geus kasudakeun kabeh. Karena pemahaman mutazilah ya Allah yajibu alaih ayat salah Allah wajib memaslahati hamba. Maka Nabi Musa Allah berikan Nabi Musa dia malah tangkal padi turun medak pohon padi. Setelah menanam pohon padi kemudian dipanen, setelah dipanen kemudian diberesin, ada yang jadi gambang, ada yang jadi jerami, ada yang jadi beras. Berasnya dimasukin ke gudang, buahnya dikucur, jaramnya dibakar. Kata Allah, Musa lu kenapa ada yang dibakar? Itu kan ente sendiri yang nanam. Atau kan berarti jeraminya gak ada manfaatnya. Kata Allah, airnya sarua. Air yang jerman kira-kira bermanfaat. Kalau kita ada air, buruk ku air di neraka. Paham gak? Paham ada di sini. Tapi gak? Nanti ada gak? Wah, ini doang. Itu saya pemahaman Ahlus Sunnah wa Allah alam.